Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi, welcome back to my YouTube channel. So, lama dah aku dah tak update keadaan pasaran saham semasa Bursa Malaysia kita. So, hari ini aku nak update sikit lah mengenai keadaan pasaran saham kita di Bursa Malaysia. So, for your information, so hari ini market kita baru open which is Monday. So, kira kira kita dah bermula awal Oktober lah. So hopefully kita punya harapan as a investor and trader di pasaran saham Bursa Malaysia, kita nak market kita kembali rancak lah. So for your information, so hari ni kita punya market memang keadaan agak bearish lah, which is ramai yang dah start profit taking and ada sentiment yang tak bagus juga lah, especially dekat world punya sentiment, which is dekat Dow Jones. So US punya government nak shutdown dan sebagainya. So benda ni akan menjadikan kita punya keadaan pasaran ekonomi dan pasaran saham seluruh dunia memang gonna be a bit volatile for this week or for this month. Okay, tapi it's okay. Kita mesti ingat satu benda, selalu atuk Warren Buffett keep on sharing this thing. Be fear when everyone is greed and be greed when everyone is fear. Pasal ni memang semua orang akan exit the position from the market, tapi tahu tak korang, actually this is the best time for us untuk monitor counter-counter yang mempunyai fundamental yang bagus. Macam biasalah, ayat-ayat klise, ayat-ayat biasa kita dengar, cari company mempunyai fundamental yang bagus, yang making money in their business. And time ni oleh disebabkan oleh sentimen yang terlampau banyak, sentimen yang tak berapa bagus. So for sure lah ramai yang takut lah. Masa ni kan perkara yang biasa lah. Perkara yang biasa dalam mana-mana instrumen berlabur, orang takut, so orang tak melabur lah. So mereka prefer untuk cash out the money, dan mungkin mereka akan divert pergi ke mana-mana instrumen yang lain sebagai contoh gold dan sebagainya. Tak kisahlah. So sebagai orang opportunis dalam stock market, kita mesti setiap lagi monitoring lah. Ini bagi aku sendiri lah. Aku tak tahu orang lain lah. Tapi aku rasa semua investor-investor seluruh dunia sekarang ni tengah aim counter-counter syarikat-syarikat yang berpotensi untuk melakukan rebound. Selepas ekonomi kembali reda nantilah. Selepas ekonomi kembali intake dan sebagainya guys. So, jom aku update sikit lah. Tidak pasal saham di Bursa Malaysia. So, kita macam biasa lah, kita akan refer dengan website ni lah, malaysiastock.biz. So, jom kita pergi bagian market. So, hari ini pasaran ditutup pada mata 1418. So, ada mengalami bearish lah. So, market sentiment kita so far masih extreme fear. And for sure sebab market tengah bearish, so semua orang ketakutan. And especially siapa-siapa yang suka makan, yang buy on the breakout dan sebagainya. Actually this is the best time for you to check balik lah you punya trading plan. Mungkin yang hit cut loss tu, exit dulu position korang dekat pasaran saham. Nanti kalau ada peluang wujud opportunity, korang boleh masuk lah. So macam korang nampak kat sini kan, gainers hari ni pun tak banyak, 285, and loser 632. So ramai yang investor-investor yang pakai fund-fund yang besar-besar ni, for sure lah mereka akan protect mereka punya capital lah. Sebab mereka ada invest gunakan modal yang agak besar. So risiko pun semakin besar guys. So sebab tu penting bagi kita untuk kenal pasti risiko kita dalam pelaburan kita lah guys. So right, jom. So 632 counter kemerahan. Okay. 427 counter unchanged lah. So di sini kalau orang boleh baca sendiri dekat website ni, jom kita tengok heat map. Heat map ni bagus, dia akan tunjukkan macam mana overall market kita. So macam sini lah, korang nampak dekat heat map ni, korang boleh nampak mana which sector yang tengah uptrending, which sector tengah profit taking dan sebagainya. So far banyak macam masih bercampur-campur lah aku tengok dekat sini. Dia tak ada sektor yang bias, tak ada sektor yang terlampau banyak hijau. Dia
balance lah, bagi aku balance kat sini. Okey, macam ni, sektor industrial product. Okey, back to overall market. Okey, cuba kita tengok properties last few weeks tengah trading. For sure lah ramai nak profit taking. So, berhati-hatilah. Banyak betul yang merah ni. Sektor properties, nanti kita tengok sekejap lah apa yang akan berlaku dengan counter-counter yang tengah trending last few weeks lah. Lepas ni aku akan tunjukkan korang performance sektor lah melalui kita punya charting lah. So kita klik balik properties, consumer product and services. Ni pun not bad. Tak apa, nanti kita tengok sekejap lah. So ada kuantan paksa, Euro, Synergy, Parlo dan Ocean Hang. Okey, menarik. Okey, kita kembali back to overall market. How about it healthcare? Healthcare pun banyak juga yang menghijau hari ini. Okey, tak apa, nanti kita tengok sekejap. So far masih bercampur-campur lah teknologi. Tekno ni ramai yang minat dengan tekno. So far tekno belum nampak sangat movement ya. So far ramai masih mengambil sikap tunggu dan lihat lah terhadap respon dekat US market lah. Sebab government US pun dah announce dia nak buat shutdown kan. So for sure ramai yang tengah panik dan sebagainya guys. Tapi for me is opportunity untuk siapa yang tahulah, siapa yang benda ni kita dah biasa. Macam aku sendiri, aku dah berpengalaman few years, so benda ni bagi aku perkara biasa lah. For me is a blessing lah, sebab bukan setakat aku saja aku rasa. Untuk semua pelabur-pelabur kat luar tu, actually this is the best time for us to looking for the good quality stock company lah. Counter-counter yang tengah menarik, counter-counter yang bagus, yang tengah buat discount. So takkan kita nak beli pada harga yang mahal kan, sebagai contoh. Sekarang dia ada buat support kan dan sebagainya. Nanti kita jual lah bila dia ada reach 52 week side dan sebagainya guys. Itu subjek tu orang punya skill dan sebagainya guys. So jom kita tengok charting sekejap Kita tengok charting kita punya indeks bursa Malaysia. So aku pakai lsescreener.com ni lah, dia punya website. Jom kita klik ke sini. Okey, kita tengok charting. Apakah yang berlaku dengan bursa Malaysia? Nampak clear dekat sini guys. Okey, dah aku on indicator yang aku biasa gunakan, Bollinger Band. So this is the charting for the daily chart lah. So daily chart untuk kita punya bursa Malaysia. So nampak terang dan jelas dekat situ. Kita punya pasar bursa Malaysia secara keseluruhannya mengalami keadaan bearish, which is profit taking lah, which is profit taking dan sebagainya lah, panic selling dan sebagainya lah. So hari itu dia dah rebound agak tinggi. So last few days lah dia dah start buat market flushing lah, dia dah start buat profit taking dan sebagainya lah. Dah 3 hari pasaran bursa Malaysia kita dah berada dalam zone bearish. Okay, tapi for me bearish is opportunity. Depend macam mana korang nampak lah. So kita tengok weekly chart dulu bursa Malaysia pun sama clear. So siapa yang short term trader tu kena hati-hati tengok korang punya counter yang korang tengah holding sekarang lah. So nampak memang clear lah sell signal. Tapi di subjek tu korang punya counter lah. Ada juga counter yang tengah uptrending kan. So this is sekadar overview sahaja. So monthly chart, monthly ni agak lambat lah. Aku tak gunakan monthly sangat. Maksudnya aku akan gunakan daily lah. So jom kita tengok lagi sektor-sektor indeks lah, in term of dia punya charting lah, performance dan sebagainya. Kita tengok which sektor yang tengah mengalami rebound, bearish, profit taking dan sebagainya lah, reversal ataupun lain-lain lah. So kalau korang tengok dekat top aktif ni, okay, ini company yang kita biasa dengar lah, KNM, Widat, so bercampur-campur lah, Sapura Energy, okay. Mungkin nama-nama ni korang biasa dengar lah, Paksen dan sebagainya, Ecovest, okay. By the way guys, macam biasa guys, aku punya sharing ni sekadar pandangan aku semata-mata lah, tak ada kaitan dengan pihak-pihak lain lah. So this is part of my point of view lah.
Aku punya point kat sini, aku nak sebarkan ilmu pelaburan saham yang sah dan patuh syariah di Bursa Malaysia, guys. So, benda ni memang wujud hari-hari kita dengar dalam berita TV lah, tak kisahlah TV1, TV2, TV3 awal ni kah. Dalam segmen ekonomi, mereka akan update keadaan pasaran saham kita sama ada naik dan sebagainya lah, guys. So, this is the real investment, don't worry. Tapi, invest in stock market dikonsiderkan as a high risk lah. Sebab apa? Sebab korang yang akan DIY sendiri lah. Bila nak buat decision, nak beli, nak hold, nak jual dan sebagainya, guys. So, broker-broker pun akan support korang in term of trading ideas. Mereka pagi-pagi, sebelum market buka, pukul 8 pagi, 8.30 pagi, broker-broker akan WhatsApp korang dalam grup ke, dalam grup Telegram, dalam grup WhatsApp ke, mereka akan update lah keadaan pasaran saham. Tak kisahlah dekat Malaysia, worldwide lah. So, di situ korang boleh buat penilaian sendiri lah. So, jom kita bergerak kita tengok sektor-sektor yang tengah trending sekarang lah. Apakah yang berlaku dengan sektor-sektor ni lah. Jom kita masuk balik ke klsescreener.com. Kita klik bahagian index lah. So, jom kita klik satu-satu lah, consumer product. So, jom kita klik component stocks. Now, back. Kita tengok macam mana secara overall this index lah. Di sektor lah, apakah yang berlaku. Pun sama sekarang banyak mengalami profit taking, nampak clear kan. Bahawa 3 hari candle clear ni patah trend. Dah clear patah trend. Lepas dia buat agak lama juga rebound ni. So berhati-hatilah. So just monitor counter yang korang dah beli yang dalam position tu, monitor closely lah. So dekat sini dia akan tunjukkan mostly counter dalam this sektor tengah mengalami bearish lah, mengalami profit taking dan sebagainya, guys. So jom kita klik balik sini, back teknologi. Kita klik teknologi. Teknologi bursa sektor. Okey, jom. Pun sama teknologi hari ni dia mengalami bearish lah. So candle pun hari ni candle bearish engulfing lah. So nampak panjang dekat situ. So berlaku profit taking and panic selling dan sebagainya, guys. So ramai investor tak suka in this kind of environment. Sentiment sekarang pun tak berapa bagus. Okey, jom kita klik lagi. Apa lagi sektor? Okey, plantation. So, siapa yang geng-geng sawit ni, boleh monitor. Okey, pun sama juga. Profit taking. Industrial product. Industrial product and services. Pun sama juga mengalami bearish. Jom kita tengok. Which sector yang mengalami kehijauan. Okey, kat sini kita nampak telecommunication and media. Alright, jom. Technical setting. Kita tengok di sektor. Okey. So far, telecommunication and media mengalami bullish hari ni. Jom, lepas ni kita tengoklah apakah counter yang menarik lah. And for sure, yang aku sharing ni sekadar aku punya pendapat saja, guys. No buy call or hold call or sell call. Sekadar pendapat aku, sebarang keputusan jual beli saham, korang akan research sendiri lah. So, untung rugi sendiri yang akan tanggung. So, telecommunication and media tadi cantik, hijau. Satu lagi healthcare. Jom kita tengok healthcare. Kita tengok charting. Okey, healthcare hari ni pun ada nampak rebound in term of dia punya reversal lah, candle. So, adakah esok healthcare sector akan continue this bullish trending? Wallahualam, nobody knows. Kita just prepare lah kalau in case kita dah ada buat position, kita dah enter position hari ni ke ataupun sebelum market tutup tadi pukul 5. So kita monitor closely kita punya counter lah. Alright. Apa lagi counter yang tengah mengalami bullish. So kita skip dulu lah kata-kata yang tengah mengalami bearish. Okay. So far as for now, 2 sektor sajalah yang aku nampak dekat sini yang hijau. Okay. Cuba kita tengok setiap construction properties.
Construction pun last week pun banyak yang telah naik. Construction, okay. Construction pun tengah bearish. Properties. Nampak properties lah dah berapa minggu kan, berapa few months, starting from July. Just 2 months lah, almost 2 months dia dah mengalami dia punya mode bullish lah. So sekarang nampak clearly siapa yang berada dekat sini, hati-hati guys. Berapa hari dia dah? 1, 2, 3, 4, 5, 5 hari dah. 5 hari dah property sector memberikan clearly sell signal lah. Start day 1 itu kan. Dia gagal untuk pecahkan dia punya resistance. So macam biasa konsep technical charting, bila dia gagal pecahkan the upper resistance and ada jarum kat sini, means berlakulah false breakout, means sektor-sektor dalam properties ni dia tengah mengalami keadaan bearish lah, which is profit taking dan sebagainya. So hati-hati guys. Kejap lagi kita tengok sekejap counter properties lah. So jom kita tengok sekejap counter properties, which counter yang tengah mengalami bearish this one. Okay, alright. Okay, kita klik balik dekat market watch ni. Jom kita tengok properties heat map. Alright, kita klik dekat sini. Okay, kita klik. Okay, kita ambil yang besar dulu lah, UEMS MRCB. Kita tengok sekejap UEMS. Okay, nampak clear kan in term of charting. Memang cantik lah, dia start uptrend even starting from July hari itu. So dia dah mengalami kenaikan yang agak tinggi lah. Memang nice lah dia punya charting ni. Lepas dia buat satu support yang kuat, then dia buat satu kenaikan ke sini sampai highest hari itu. So return pun dah 232% tanah lah, siapa yang sempat ride this counter lah. So for sure kita tahu benda yang dah naik for sure akan turun. Okay, nampak clear dekat sini. Okay, kita klik bawah balik. So kalau korang trend follower, mesti korang dah start profit taking dekat sini lah, korang dah start clear korang position lah. Tu dia dah start bagi sell signal 1, 2, 3, 4 hari lepas dah. Semalam dia dah start ada cubaan untuk membuat rebound lah, tapi malamnya gagal lah. So esok kita monitor lagi di counter lah. Kalau korang berminat, mungkin korang boleh masukkan dalam korang punya watchlist. Satu lagi tadi MRCB. Pun sama juga dia dah melakukan uptrend. So training wise, so far masih uptrend, tapi dia dah start buat, dia dah in term of candlestick, dia dah start buat sell signal lah, which is bearish. Dah 1, 2, 3, 4, 5. So hati-hatilah. Macam korang nampak dekat sini guys, dia dah gagal untuk memecahkan dia punya resistance, means dia akan besar kemungkinan akan jatuh lah. Bila dia gagal pecah, so berlaku false breakout, so dia akan reverse. So siapa yang beli based on breakout, kena hati-hatilah. Kita tengok korang punya trading plan. So setakat ni siapa yang dah start membeli on breakout hari tu, siapa yang masih holding this counter, you dah lost, unrealized loss negative 8%, part of your capital lah. So berhati-hatilah dalam membuat keputusan jual beli lah. So next one, jom kita tengok Mahsing. Kita ambil view sikit lah, view rental kat sini lah, Mahsing IWCT. Okay, clear hari ni dia dah buat satu flashing agak panjang in term of candlestick.
So this is the kalau korang trader untuk short term, this is the best sign lah actually. Korang patut exit korang punya position lah. Sebab apa? Dia dah keluarkan satu kena merah ni. This is part of the sign lah. Tanda-tanda dia akan, mungkin dia akan buat flushing this few days. Tak apa, kita boleh monitor lah. Tapi siapa yang berminat ini sekali out counter yang hari tu yang selalu cakap, aduh, lepas kapal lah. So, why don't korang monitor this counter lah. Korang boleh masukkan dalam korang punya watchlist. Okay, jom. IWCT, kita ambil few counter lagi lah. IWCT. Iskandar Waterfront pun sama juga. Dia dah start buat sell signal hari tu, day 2 tu. Dia, kalau korang short term trader, korang dah patut exit position lah. Tapi depend dengan korang punya trading plan lah. So the next one, properties mana lagi, jom kita tengok sekejap. Kita ambil dua lagi lah. Cuba kita ambil Signprop dengan ni, Signprop dengan SP Setia. Signprop pun sama juga, dah 2-3 hari dah start flashing. Hari tu dia ada cuba buat rebound lah. Dia ada nak buat comeback in term of reversal tapi gagal lah. So holders yang membeli based on reversal tu, korang patut tahulah apa yang korang dah patut lakukan lah sebenarnya bila korang patut clear position dan sebagainya, guys. Kita tahu trading ni there is no such thing as a guarantee return kan in term of profit. So kita just act accordingly lah, bagi aku lah. Itu benda paling basic. So kita tak boleh kawal market. Yang kita boleh kawal is kita kawal kita punya trading plan lah. So bila kita entry dan apa patut kita buat kalau kita punya trading tu tak jadi dan sebagainya. So awal lah kita protect kita punya capital. Sebagai contoh, kalau macam aku sendiri, bila counter aku beli tu reach cut loss 10%, aku akan cut lah. No question asked lah. That is how I control my risiko lah. How I control my risk. It depend on you lah. Ada yang beranggapan dia okay je kalau loss 20%. It depend on you lah. At the end of the day, it's your money kan. So nobody can say yes or no. It's your money lah. So you kena uruskan sendiri lah. So last one tadi, SP Setia. Pun sama juga, dia mengalami bearish kat sini. So hati-hati siapa yang berada dalam discount operator. And for sure guys, again, this is not a sell call, buy call, or hold call. It's all about your decision lah. So kita act accordingly sebagai orang yang ada ilmu dalam bidang technical charting ni. Kita just act accordingly lah. Sebab tu aku suka refer, for sure, sebelum enter any position nak beli mana-mana counter kan dekat Bursa Malaysia ni, aku akan tengok fundamental lah. And at the end of the day, yang akan decide bila masa kita patut buy is aku akan refer dengan charting lah. Sebab charting ni boleh aku jadikan sebagai guidance lah. So bila timbulnya isu buy signal, sell signal dan sebagainya. So benda ni kita dapat kawal kita punya emotion lah. Lain orang, lain dia punya strategi. Ada orang jenis yang main beli saja. Ada yang suka membeli based on ikutan dan sebagainya. It depends on you lah. Again, it's your money, your decision. Okay guys. Okay, tadi kita tengok healthcare. Healthcare tadi kan. Okay, jom kita klik back. So settle bagian properties. Jom kita klik back to overall market. So kita buka sekejap healthcare. Nampak banyak menghijau. Okay, jom kita klik top globe. Kita tengok sekejap lah. Top globe K class. Pun sama, nampak cantik, ada sign of reversal tapi belum ada confirmation lah. Supermax. Kita tengok. Supermax Corporations. Okay, pun sama. Hari tu dia buat support, strong support dekat sini.
Cantik, dia tak pecah lagi lah so far. This one boleh consider is a strong support jugalah. Satu, dua, so far. Okay, hari ni ada tanda-tanda reversal. Hari ni pun dia dah buat satu support yang baru nampak menarik, nampak kuat dekat berapa ni, 80 sen. Okay, Exponent belum pecah lagi lah. Supermax, okay. Apa lagi tadi yang nampak cantik? Hartalega. Jom kita tengok Hartalega. Hartalega pun cantik. Hari ni dia mengalami satu bullish lah, which is bullish engulfing lah in term of charting. So nampak cantik, menarik juga ni. Counter RM2, okey. So for those yang suka beli counter atas RM1, korang boleh, mungkin korang boleh monitor this kind of counter. As for now, in term of charting, aku nampak menarik lah dekat sini. So nampak satu, ini pun cantik, menarik juga lah, menarik. So far, as for now, mungkin korang boleh monitor lah ini kind of counter kalau korang berminat in term of reversal. Okey, mana lagi tadi? Kita ambil 3 counter lagi lah untuk healthcare. Jom kita tengok KPJ guys, KPJ Hospital. So semua orang tahu KPJ ni one of the best hospital lah. So far hari ni dia dah mengalami satu reversal pattern, tapi belum ada kepastian lagi lah. Tapi in term of charting tak berapa cantik. Okay, next one is from kita ambil MGRC dengan Kosan. Okay, MGRC Kosan. Waktu aku selalu inform dengan korang, bila masa market bearish ni, this is the best time for us untuk check back kita punya watchlist, check back kita punya counter-counter yang kita sebelum ni kita suka tapi harga mungkin bagi korang terlampau mahal. Masa ni lah kita nak tengok counter-counter yang berpotensi. Okey, sama juga MGRC nampak cantik kat sini. Dia dah buat support yang nampak menarik. So satu support dah dibuat kat sini. So the next one area ni lah, nampak menarik. So far belum pecah lagi, so mungkin menarik untuk dimonitor. In term of breakout downtrend, kita tengok sekejap, kita boleh tarik dekat sini kalau korang suka this kind of teknik. Okay, alright. So peluang sentiasa ada, jangan risau. Every day there will be opportunity in stock market. Kita ada banyak beratus-ratus counter yang menarik lah. So janganlah FOMO dan sebagainya. Sila guys, kita tunggu harga satu saham tu sampai dia punya harga yang kita nak, then baru kita buy. So kita trade dengan tenang lah. So kita trade dengan santai-santai saja. And trade mesti dengan ilmu. Jangan main hantam saja guys. Sayanglah duit tu. So last one, Parmaniaga. Jom kita klik Parmaniaga. Parmaniaga Berhad. So Parmaniaga hari ni buat bearish lah. Profit taking lah, masih profit taking. So nampak belum ada tanda-tanda patut interposition lah bagi aku lah. Mungkin yang bearish ni mungkin dia akan bearish 3-4 hari lagi, wallahualam lah. The next support yang aku nampak menarik dekat sini, dia ada buat satu support yang nampak cantik lah dekat sini, area-area ni. Okay. So far mungkin dia akan buat flashing, wallahualam. Nobody knows futures lah, tapi in term of technical charting, in term of chart pattern dan sebagainya, kita mungkin boleh predict, kita boleh agak lah. Tapi at the end of the day, kita act accordingly lah. Macam biasa guys, so kita jangan peningkan kepala. Kita cari satu teknik yang kita rasakan selesa, and bila kita punya trade tu tak jadi, kita exit our position, and bila trade kita menjadi, alhamdulillah, kita just ride the trade, and kita keep on repeating the same technique over and over again. Okay, settle.
Healthcare saya tahu. Jom kita klik lagi. Telecommunication tadi ya. Okey, jom kita tengok telecommunication sector. Jom klik. Right, menarik. Okey, start jom. Okey, ni newspaper The Star lah. This is one of my favorite newspaper juga lah, Star Media Group. Alright, cantik lah Star ini. Hari tu aku sempat juga masuk dalam aku punya watchlist, tapi itulah macam mana. Saya masuk watchlist tapi tak beli. Perkara biasa guys. Star itu dah mengalami kenaikan agak tinggi lah. Tapi lepas tu dia buat flashing agak kuat jugalah. Sebab korang dapat tengok in term of charting lah dekat sini. Clear kan dekat sini dia dah gagal pecahkan dia punya resistance. So dia akan buat reverse lah. So banyak juga dia flashing hari tu. Berapa hari dia dah flashing? Few weeks. Can you just imagine kalau korang tak cut loss? Kalau korang mau beli dekat puncak-puncak ni 615 ni. 36% korang dah loss. Of course, selagi tak terjual, selagi tu tak loss kan, tapi korang rugilah in term of masa lah. Sayang lah. Kalau korang edit position korang kan, kalau korang follow korang punya trading plan sebagai contoh, so aku buy based on breakout, tapi my breakout tak jadilah. Dia reverse kan, so sebab nobody knows future kan, so aku exit aku punya position lah, macam tu je lah. So sebagai contoh, risk tolerance korang 10%. Korang setkan lah. Okay, 10%. Okay, kalau trade aku tak jadi 10%, aku akan cut. No matter what happen lah. Okay. Ditambah, disokong lagi kalau korang pakai trending kan. Okay. So, jom kita tak cuba tarik dulu trending. So, benda ni akan memudahkan kerja kita lah. Kalau korang ada, especially kalau korang ada ilmu lah. Bila korang patut exit position. Okay. Sebagai contoh tadi, ini 10%. Okay. So, dia dah, dekat sini dia dah start patah trend. So, 10% angam dekat sini. 10% I should cut my position. Sebab dah patah trend. Sebab bila trend dah patah, for sure dia akan jadi down trend. Why don't kita jual kita punya position tu and kita tunggu lagi in term of reversal lah macam dekat sini kan. This one, siapa yang beli dekat sini for sure lah yang beli yang tengah menggunakan teknik yang reversal kan. And for sure mereka akan jadikan this one as a part of the support lah. Tapi for sure lah, as usual kita tak boleh control market condition. So bila macam ni dah pecah, kita patut clear position lah. Macam ni, satu lepas dia buat flashing hari tu, dia continue dia punya flashing again. Okay, hari tu, okay, sampai beli kat sini, okay, dia flash pecah lagi support. Dia go for the next support, okay. And the last one, dia buat dekat support dekat sini pada 395. And alhamdulillah lah, siapa yang membeli dari sini, so dia punya trade tu menjadilah. Tapi lepas tu dia flashing balik lah. So hari tu dia buat satu candle hijau panjang, lepas tu dia tu splash. Memang kejam lah permainan ni. So alhamdulillah, discounter dah hari ni dia dah mengalami, nampak cantik lah. Dia punya candle dekat sini. In term of ni dia dah start. Okay, berjaya untuk patahkan dia punya downtrend line lah. Nampak cantik lah. Berjaya pecah dekat sini. Support pun dah berjaya buat dekat sini. So, tahniah diucapkan holders yang dah sempat masuk lah. So, jom the next one. Kita tengok lagi. Okay. XOX kita skip lah sebab counter super penny. So, kita tengok Redtone. Digital Berhad. Redtone pun nampak menarik. Okey. Itu dia buat reversal dekat sini. So, lepas tu dia terus continue the uptrend line. Hari ni dia buat satu bullish punya candlestick. So, adakah esok dia akan cuba untuk memecahkan dia punya nearest resistance and go for higher?
for higher TP dan sebagainya, take profit price, wallah alam, nobody knows. And for sure kita as orang yang opportunist memang kita akan doakan kita punya saham tu akan naik kan. Tapi kita act accordingly lah. Kita just execute our position. Kalau ada buy signal kita masuk, tak ada kita stay away from market dan sebagainya guys. So kita ambil satu lagi guys. Satu lagi, jom kita tengok counter favorite ni. Kita most of us kita gunakan Unify internet dekat rumah kan. Why don't kita jadi one of the shareholders dekat ni, TM Telekom Malaysia, company yang very good in term of dia membekalkan in term of internet lah. So jom kita tengok sekejap telecommunication, Telekom Malaysia. So cantik. Oh, dia dah buat satu support yang menarik dekat sini. Okay, nice. Okay, dia so far support ni masih okay, tak pecah lagi. So tapi ni company agak mahal lah, paling lebih lah. Ya, kalau korang suka company yang mempunyai fundamental yang power, memang aku sangat sarankan lah. And for sure lah, kita tahu kan most of us dekat Malaysia ni memang zaman sekarang setiap rumah memang ada Unify. So I think we should invest in this kind of company lah. For sure this one is not a buy call dan sebagainya guys. Jom kita tengok sekejap. TM jom, in term of fundamental. Yang ni nampak kan dia punya business performance every quarter dia punya revenue saja 3 billion, 3.1 billion. And every quarter dia mengalami kenaikan. For sure sebab apa? Sebab everyone is subscribing for Unify lah. Kalau dulu streaming, sekarang Unify dan sebagainya. Of course sekarang banyak kompetitor kan, tapi for me TM is still one of the best lah internet provider dekat Malaysia ni lah. So korang nampak keuntungan bersih saja 568.7 juta. Okey, ini dia last announce 25 bulan 8. So baru saja. So korang nampak kat sini kan, revenue pun tengah menaik in term of revenue daripada 2.95 billion pergi 3 billion. Profit keuntungan pun semakin tinggi. So kita suka this kind of counter for those investor lah, sebab for sure this counter for this company akan memberikan dividen. Nampak kan, consistent dividen untuk dia punya shareholders. Sebagai tanda terima kasih guys. So mungkin kalau korang berminat menjadi investor, mungkin korang boleh masukkan TM as one of your saham-saham yang korang patut belilah. Okay. Sebab dia mempunyai fundamental yang sangat-sangat strong guys. Okay, kita klik sekejap shareholding change. Nampak dekat sini kan, korang nampak clear dekat sini. Even kita punya fund manager pun banyak dah start acquiring, which is membeli lah. So nampak dekat sini EPF dan sebagainya lah. So benda ni korang boleh monitor sendiri lah, korang boleh explore sendiri lah. So for sure this kind of fund manager shark ni yang besar ni, yang fund yang besar ni, korang nampak sini dia sekali dia beli 3 juta unit dan sebagainya. For sure dia akan invest dengan company yang mempunyai fundamental yang bagus, and for sure company tersebut mesti memberikan dividen. So kita boleh jadikan that one is part of the indicator lah, counter mana yang kita patut invest dan sebagainya guys. So bila adanya shark, bila adanya fund manager ni, insyaAllah that counter is berpotensi untuk kita jadi invest lah, ya kita boleh invest in that kind of counter lah. But for sure mereka punya game tu lain lah, ada yang long term, mid term dan sebagainya guys. So mungkin satu ciri-ciri counter yang patut kita pakai untuk membeli. And even aku sendiri pun aku akan jadikan fund manager ni one of my indicator lah. So bila counter tersebut, bila company tersebut mempunyai banyak shark ni, fund manager ni, so for me the fundamental for the company is very good. So jarang lah kita tengok fund manager ni dia akan invest dalam counter super penny or penny stock, yang counter yang bawah 2% and even bawah 10% pun sama. Sebab apa? Sebab most of that counter tidak mempunyai fundamental yang bagus. So sebab itulah orang cakap selalu janganlah kita invest dalam counter yang bersifat
super penny yang bersifat speculation. Carilah counter-counter yang mempunyai fundamental yang bagus. Okay, next one tadi settle lah. Back to overall market. So, satu lagi sektor yang aku nak tunjukkan tadi, apa lagi tadi? Jom kita tengok sekejap sektor teknologi lah. This is the favorite one lah. Ramai yang suka dengan counter teknologi. Sebab apa? For me, counter teknologi ni dia lebih bersifat evergreen lah. And permintaan pun keep on ada. Sebab apa? Sebab kita sekarang berada dalam zaman teknologi. Tinggal kita pilih lagi lah. Kita redefine, kita buat filtration lah dengan company-company ni, which company yang mempunyai fundamental yang bagus, yang mempunyai halal tuju yang bagus. So, jom kita tengok dekat sini. So far nampak masih bercampur-campur aku tengok kat sini. So, kita tengok sekejap few counter lah. Kita ambil few counters lah. Okay, sebagai contoh, kita tengok sekejap MyEG. Okay, yang berlaku MyEG. So far tadi kemerahan. So far nampak so sehari lepas, sehari sebelum dia mengalami cubaan untuk rebound, tapi malangnya hari ni dia start buat profit taking balik lah. Tapi so far masih bertahan dekat support. Support memang area ni lah bagi aku lah. So far kalau korang berminat in this kind of counter, in this kind of company, korang boleh monitor lah. So next one tadi, apa lagi yang menarik? Systech. Systech ni agak viral this few weeks. Okay. Hari ni dia buat, pagi tadi dia buat high 43 sen. Tu dia sekali dia buat flashing. Inilah realiti dalam pasaran saham, guys. So kalau korang suka membeli di pagi hari ke dan sebagainya, so hati-hatilah, guys. And kita semua tahu dalam keadaan pasaran saham yang very volatile ni, korang kena ketatkan korang punya trading plan dan sebagainya, guys. So berhati-hatilah. Sebaiknya elakkanlah membeli di pagi hari. Sebab apa? Di pagi hari ni kita tak tahu lagi manakah halat wujud ada counter lah. So sebaiknya aku highly recommend korang, mungkin korang boleh start monitor dalam second session waktu petang tu, mungkin dalam pukul 3 petang. Korang boleh start monitor lah counter-counter. First kali korang masukkan lah counter yang korang nak beli tu. In case korang nak beli dari counter, masukkan dalam watchlist. So pukul 3 ke atas tu korang boleh start tengok-tengok lah. Kalau korang beli awal pagi tadi kan dah korang dah mengalami kerugian kan. So sampai yang FOMO tu, korang nampak sampai masuk on the top tu dah rugi 11% satu hari saja, guys. Okay. Maksudnya dia gagal untuk pecah dia punya nearest resistance. So maksudnya discounter ada potensi untuk jatuh. Tapi esok wallahualam lah. Tapi in term of charting memang nampak tak bagus lah. Tak cantik. Memang clear sell signal lah. So berhati-hati, guys. Berhati-hati siapa yang mau beli ke pucuk tu. Can you just imagine, satu hari saja dia bagi flashing negatif 11%. Itulah realiti dalam pasaran saham. Nobody know future. Macam yang aku biasa remind, biasa yang orang-orang lama selalu remind, follow your trading plan, tahu sebab apa korang masuk dalam the counter, what technique you are using. So bila dah tahu teknik, okay, macam contoh korang beli discounter, okay, aku beli based on buy on breakout lah. So bila aku punya breakout tu tak jadi breakdown, so what should I do? Okay, itu decision korang sendiri kena decide lah. Sebab korang yang buat decision untuk membeli. Nobody can force you to sell or buy in counter lah. So the next one, jom kita tengok sekejap Ramso. Kita tengok sekejap. Kita ambil 2-3 counter lagi lah. So aku punya sharing ni lah. Ramso Group Berhad. Okay, Ramso tampak cantik ni. Berlaku gap up. Okay, menarik. Tapi dia dah mengalami kenaikan yang agak tinggi lah. So berhati-hati guys, macam biasa guys, dalam pasaran saham ni yang naik pasti akan turun, yang turun pasti akan naik. Tapi isunya bilakah counter yang kita beli tu akan naik, itu yang menjadi persoalan. Okey, dia buat support pada 32 sen. So start daripada 15 bulan hari tu dia start mengalami kenaikan 15 Ogos. Okey, kita tengok berapakah peratus
ratusan kenaikan yang dia dah buat setakat ni. Oh, dahsyat. Oh, more than 50%. Oh, okey. Tahniahlah siapa yang berada dalam kapal. So, berhati-hatilah. So far hari ni pun ada juga yang beli breakout 50 sen. Harga ditutup pada berapa ni? 49.5 sen. So, berhati-hati guys. Mungkin esok dia akan meneruskan kenaikan. Wallahu a'lam. So far dia resisten yang banyak lagi so far untuk dipecahkan sebelum dia pergi ke another resistance lah untuk meneruskan dia punya bullish. Okay, kita ambil dua lagi counter. Okay, kita tengok sekejap. JF Tech. Kita ambil lah JF Tech dengan, cuba kita ambil yang hijau lah. JF Tech, kita tengok JF Tech dengan SNS. JF Tech Technology. Okey, hari ni cantik dia buat satu reversal bullish candlestick. Menarik, nampak menarik. So dia buat satu support yang bagus, dia tak gagal untuk pecah sini. So dia berjaya rebound. Alhamdulillah. Tahniah untuk siapa yang dah berjaya di take in this kind of counter. Apakah yang akan berlaku esok? Wallahu a'lam. Nobody knows. So kita just act accordingly. So satu lagi tadi apa? SNS. SNS apa tak menarik sangat. Jom kita tengok yang company-company yang giant-giant. Inari contoh. Inari pun hari ini ada berlaku profit taking. Franken Group. Franken nampak cantik, dia dah start buat satu-satu. Nampak menarik. Franken, UWC. So company-company yang aku sebut ni, company-company memang perform very well lah. So nak cerita company yang menjadi dambaan orang dulu lah kalau nak beli, kalau korang minat dalam kind of teknologi lah. Inari, Greatech Technology. Okey, Greatech dah start patah. Okey, 2 hari dia dapat signal. Kita tengok sikit lagi. Ambil 2 lagi. Cuba kita tengok Awantech dengan apa lagi ni? Penta. Awantech. Awan Biru Teknologi. Sofa. Nampak cantik juga Awantech ni. 24 sen. Tapi hati-hati guys, counter yang sen-sen ni, hati-hati yang bawah 50 sen ni. Penta Master Corporation. So far Penta ada berlaku profit taking juga. So last one kita cuba tengok Emulus dengan Disonic. Emulus. So far ada berlaku reversal juga, nampak support bagus kat sini. So aku punya teknik simple je guys, based on support and resistance saja. So kita nampak kat sini mana support yang kuat, nanti kita boleh GTD, kita boleh lock kita punya entry position dekat situ. Kalau kena rezeki korang, dia match korang punya order tu, alhamdulillah lah. Okay, so far got this list. Volume pun tak berapa menarik, so far belum ada tanda-tanda bullish lah. Tapi macam biasa guys, sebelum berlaku bullish, macam saham-saham yang lain tadi, dia punya pattern sama juga, dia akan buat satu support yang kuat, lepas tu berlaku volume akan masuk, then bullish mode akan berlaku lah. So for me, aku akan lebih suka masuk awal lah, rather than buy on dekat atas dan sebagainya. Sebab apa? Chances untuk korang kena flush tu memang agak-agak tinggi lah. Can you just imagine berapa ramai yang start membeli collect bagian ni kan? So just beli and hold sajalah. So aku punya teknik macam tu lah guys. Aku tak tahu orang lain lah. Sebab
At the end of the day, skill kita berbeza kan. At the end of the day, matlamat kita samalah. Kita nak maximize our profit and reduce our losses lah. Macam di Sonic ni pun nampak cantik. Okay. Alright guys. So kita ambil satu lagi lah, last sektor. Kita ambil sektor industrial product lah, consumer product lah. So everyone sekarang tengah komplain mengenai beras naik lah. So for me, this is opportunity for us untuk invest in this kind of sektor lah. Kita cari lah, especially sektor-sektor makanan ke. Sebab kita tahu harga makanan akan melambung tinggi. So why don't kita jadi orang yang bijak? Why don't kita jadi one of the shareholder company-company yang related tu dengan makanan guys kan? Kita jadi orang yang bijak lah. Kita grab the opportunity lah sebagai contoh. Jom kita tengok counter yang berkaitan dengan makanan. Sebagai contoh, counter berkaitan dengan ayam ke telur dan sebagainya guys. Okay, sebagai contoh Enfla ni. Enfla ni company tepung. Ya, jom. Malayan Flour Mills. Kau nampak sini. In term of technical setting. Hari ni dia berlaku dia buat satu reversal pattern in term of technical setting. Nampak dia ada buat satu support kat sini. So mungkin this is one of the opportunity yang kita boleh ambil. Wallahualam lah. Bagi aku this is part of the opportunity lah. And for sure lah mesti yang ramai akan cakapkan volume belum ada. And macam biasa lah guys, benda belum viral kan, benda belum viral ni. Ramai yang tak berminat lah. Ramai yang akan berminat bila this kind of counter fly nantilah. And lepas tu for sure lah, history will repeat itself. Ramai lah yang akan terciduk lah. Sebab apa? You dah masuk, dah terlampau lambat. Itu sajalah guys. Okay, so ini counter tepung. So kita tengok contoh counter makanan yang lain sebagai contoh. MSM. Ini counter gula pula. MSM Malaysia Holdings. Tapi MSM dah pelaku profit taking lah. Flashing yang agak banyak lah. Hari tu 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari dia start buat flashing guys. Lepas dia melakukan uptrend yang agak tinggi kat sini. 1, 2. So patah trend dia terus jatuh. Okay, kita tengok kontak-kontak ayam sebagai contoh dia Lehong. So Lehong CCK yang ni kontak-kontak makanan lah guys. Sebab bagi aku bila ada crisis tu there will be opportunity lah. Okay, CCK 80 sen setengah. Okay, yang Leong LH, Leong Hub Industry. Kau dapat tengok dekat sini kan, apakah yang berlaku dengan every counter yang related to food lah. So kalau korang dapat nampak dia punya setup tu, mungkin korang boleh consider this is a part of your strategy lah. Sebab kita nak ride the sentiment harga barang naik semua kan. So instead of kita complaining, why don't kita join the team. So sebab kata orang putih kan, if you cannot beat them, join them guys. Itu sajalah guys. So tak guna kita komplain banyak-banyak tapi kita tak take action kan. So this is cara smart investor berfikir lah. So instead of you complain harga minyak naik, harga makanan naik, harga bil elektrik naik, why don't kita ambil this one as part of our opportunity guys. Okay guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam next market update dan sebagainya. Thank you so much untuk masa korang. Thank you so much untuk korang yang sudi melihat this market update. Sehingga berjumpa lagi dalam next sharing. Thank you so much and happy investing guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Semoga kita punya portfolio terus menghijau and kita boleh maximize kita punya profit and kita boleh minimize kita punya losses. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care.